Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Maupay nga kalop mga karpi, adian aton mga balita sa nga pangurason. Opisyales san gobyerno lokal sang Calbayog nagatender san NEO Continuing Capacity Development Training sa siyudad San Cebu. Pamatian tan detalye kan Suzette Pratancio. Radyo Pilipinas Report. Nagatendera ng opisyales sa gobyerno lokal sa Calbayog sa pagpamuno ni Mayor Raymond Uy ug Vice Mayor Rex Daguman, kaupod ang mga konsehal sa syudad sa usa nga importante nga programa sa pagpapakusog sa pag-administrar. Ini ang NEO Continuing Capacity Development Training Module 2 nga nagtututok sa quasi-judicial functions sa lokal nga sanggunian. Gindumara ang una nga adlaw sa training kasan kulop Pebrero 3 sa syudad San Cebu ug matatapos ini yan nga adlaw Pebrero 5. Lain sa LGU Calbayog, ginatenderan liwat ang nasabi nga event sa mga magkadrodelaen nga opisyal sa Isla San Somor, DILG Region 8 ug Samar Province. Katuyuanan sa programa nga paupayon ang pagbug-os sa balaod ug ang pag-administrar sa gobyerno. Pinaagi sa aktibo nga pagpartisipar sa gobyerno lokal sa Calbayog, ginpapakita sa mga lideres ang dedikasyon sa mas aktibo ug epektibo nga pag-administrar para sa mga mulupyo sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. National Child Development Center, NCDC Allen, manilampuson nga nagdumara sa Career Day para sa mga bata nga estudyante sa Bungto. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pratancio. Radyo Pilipinas Report. Didto naman sa munisipyo San Allen, Northern Samar, manilampuson nga ginsalinurog sa National Child Development Center o NCDC Allen ang Career Day kasan kulo Pebrero 3, pinaagi sa usa nga mahinungdanon nga community tour nga nagahatag inspirasyon sa mga bata nga estudyante. Sulot ang uniforme san era ginuungara nga propesyon, malipayon nera nga ginbuhat an era mga katungdanan sa komunidad. Nagbisita ang mga bata sa mga magkadordelain nga lugar sa Bungto San Allen, sugad San Allen Public Market, Allen District Hospital, St. James the Greater Parish, PNP Allen Station ngan Allen Fire Station. Pinaagi sa aktibidad, mas klaro nga masasabtan san kabatanunan ang importansya san kada propesyon sa komunidad. Samtang ginpapakita sa nasabing aktibidad ang dedikasyon san NCDC Allen sa paghahatag san hilawig nga eksperyensya sa pagkahibaro agud maporma ang mga ginuungara san mga estudyante pakadto sa mas klaro nga kabubuwason. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan sa aton mga balita sa nga pangurason. Padayon gahapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.